Juledri Natsul Danyapunga, Rigdinam Gaskun Natsul Kartagun, Lada Sujung Nazdena, Yargasi, Lassi Julin Yot Kangunis, Kola Chief Secretary Dr. Pawan Kodwale, Sarpel Soswajik Bodazateno, Lada Sujung Nazde, Zong Miskina, Hargar Teranga, Lasgulur Kachin, Danika Shulin Yoteno, Changtai, Anlenanga, Nistung Nishur Sai, Changtang, Rebe, Gaston Sin Yotkan Bodang Justeno, Kasatana Sulun Saltang Yampo. Lada Sujung Nazdena, Yargasi Lassi Julin Yotkan Gunis, La Dring Lenanga, Chief Secretary Dr. Pawan Kodwale, Sarpel Soswajik, Scabs Shadazat. हमारी यूटी लेवल की नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं जो कि हमने पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरवाई थी। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम फर्दर आपकी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तो हमने अपना एक लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जो मेरी सदारत में है, मैं उसको चेयर करता हूं और वो भी हमने अब वो फंक्शन हो गया। हमने अपनी 377 पोस्ट जो हैं वो लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो चुकी हैं और हम उसकी रिक्रूटमेंट की तैयारी जो है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है हमने वो शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब हमारे यहाँ 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इससे हमारी भोटी और पुर्गी लैंग्वेज को जो प्रमोशन में, उसके लिटरेचर में बहुत जो है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होगी तो जाहिर बात है कि हम अब सीबीएसई में, क्योंकि हमने भोटी के टीचर तो लगा दिए, क्योंकि लगभग आपको मालूम होगा कि 350 भोटी के टीचर जो हैं वो समग्र शिक्षा में लग गए हैं, लेकिन पुर्गी का भी हम जल्द से जल्द स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसका भी, क्योंकि भोटी के तो कोर्सेज मिलते हैं। आप CIBS से भोटी का डिग्री ले सकते हैं, आप नालंदा से भोटी की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अभी कोई पुर्गी का ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई अभी सिलेबस नहीं है। हमारा जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज है उसकी यही कोशिश है कि हम पुर्गी में भी उसी लेवल का जो है वो सर्टिफिकेशन या कोर्स शुरू करें ताकि हम उसको भी पढ़ाना जो है स्कूलों में शुरू करें। हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा वो है हमारा 11 गीगावाट का पांग सोलर प्रोजेक्ट। 2 हेक्टेयर की जमीन पांग में ली, उसमें हमने 1 हेक्टेयर में हम 500 किलोवाट का हाई रेज्ड सोलर प्लांट लगा रहे हैं और उसके साथ में हमने 1 हेक्टेयर का ओपन कंट्रोल प्लॉट रखा है। अब हम दोनों में देखेंगे कि वो उसके नीचे ग्रेजिंग पॉसिबल है या नहीं, वो तो हम विजुअल देख सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है देखने में। लेकिन फिर हमने जो है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट इंप्रूव होता है कि नहीं, उसके लिए हमने जो हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी की, उनकी टीम बनाई है कि वो हर 1 महीने के ऊपर उन दोनों का मॉइस्चर कंटेंट मेजर करें ताकि हम ये Ladas Ranskon Sospes de Puntasi Gyalsanis Kabje Bakula Randol Nima Rimboche Choy Ujuksina Kalatse Zertanka Potang Some Sarjeng Sefia Shmurda Burazateno Orzon Tabdingi Nanglogas Gorchewa Nistang Bum Hapchunga Gyazai Zami Drosonika E Charjika PWD Khalsi Divisionis Lasirgun Lalenina Kyoncheseno Stingne Deponis Kalatse Nanga Zgorchewa Jitang Bum Tonji Zami Drosonika Chikan Sarjings Choches in Kanbe Piang Shmurda Burazateno Itus Deponis Zertanka Potang Sarjings Zatches in Kanbotang Kalatse Nanga Chikan Sarjings Choches in Kangun I Yuljonsi Mimans Gunitus Yunjing Jigne Parla Dotun Zatkanjik Inok Molto Deponis Kalatse Chituz Lobzang Sheraba I Charji Gundunla Kyonches Pastola Zadinjik Deponis Ranskyon Sospe Chosne Ladaksi Yulkak Gangpe Nanga Yargas Chas Nuspo Kyonches Toga Lotak Chate Yotkanbo Yaltaba Zateno Koins Mimans Gunifia Kakchantang Mimans Gunla Shkyangda Pantos Lipkan Ldani Zui Sarjingsi Lasir Gun Chatmela Borches Inokmolto Le Pusaguni Zinda Chugnispe Lopta Kainanga Suma Sarjings Chuste Yotkan Tusumer Guzdum Guntang Stunte Dufte Yotkan Isperzot Kai Guzukstemdel Lopte Yuntanis Kori Tonchi Banuparbe Zateno Itus Zadguenanga Lopte Yuntanis Kori Neston Pasring Paldan Ruzoi Yuntanis Pombo Chenmo Deldan Angmo Teste Lopta Lopte Lopchi Gergantang Loptu Gun Jukte Yoteno Inatuzla Aspundu Gunis Lopta Kainanga Yotkan Atal Tinkling Lab AI class Teste Janyang Tusume Deltani Zo Dupte Yotkan Guni Zixtok Zateno they actually give us those beautiful written pieces जिनको हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं।
तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा कि लेजर के लिए किताबें जरूर पढ़िए, जितना हो सके मोबाइल फोन और टीवी वगैरह से बेहतर होता है किताबें पढ़िए। आजकल किताबों पर मूवीज आनी शुरू हो गई हैं, मगर द बुक्स हैव स्टिल नॉट लॉस्ट देयर चार्म। Single Sanspay Sangde Lazgul Thore Zaga Chugni Si Jaga Santo Chutsot or Greeka Gozuk Zachesino Sangde Lazgul Bo Single Sanspo Jukte Yotkan Gamyul Sangmena Shulchesino Yang Gamyul Sangme Ranra Korina Yunkani Sanspay Nasagun Lasmo Chesino Klaze Degree College Nanga during Mission Clean Industry Khazige Tsula Sangde Lazgul College Campus Nanga Tadik Chosteno Ituz Robtruk Tang faculty Tuzmi Gunis Zinkang Laksmo Churches Spezot Kang Bumis Dot Kang Tang Niekore Nasagun Laksmo Chosteno Inatuzla Mission Clean Indus Se Gorgianica Poster DCC Dandur Jik Dandur Tadik Zate Ivenanga Sonam Gyalsan Tang Sevang Dorje Ang Tangpo Bingsteno Ladas Ranskum Sospa Le Kamde Japstoye Smongoye Digrimi Kazige Sula Nudratan Kalates Cheese Kamde Sonas Gunika HPV vaccination Lazgul Shulin Yoteno E Lazgul Bo Tarme Lotsat Lonkani Pumuguni Nanga Human Papilloma Virus HPV Zgoktaps Chuches Tang Cervical Cancer Jixpa Nyun Chuches Fia E Lazgul Bo Shulin Jiktano Barsu blogi Tila Gamyul Paguni Tuesday Zig Ladakh Saranskun Sospa Kargil is Depun Dr. Muhammad Jafar Akun Tang Tuga Zate Tila Brok Zukpa Tulam Sanjez Zache La Juapula Zato Tuesdays Juapulkan Basana Zate Depun Dr. Muhammad Jafar Akun is PMGSY Executive Engineers Mansur Muhammad Nisar La Itoga Guzdum Nanjin La Shulche La Kasala Zato Ituz Deponis Mimangsi Pande Tang Sacha Tagrin se Gamyul Gun Tsupa Tulam Sarjings Zatches Gun Ranskum Sospe Migul So Borte Yoteno Molto Yang Mimangsi Ospe Dutun Gun Tusika Drup Chukches in Molto Inatuzla Kontanyampo PMGSY Executive Engineer Tang Junior Engineer Gun Jukte Yoteno Harga Tiranga Lazguli Khazige Tsula Kargil Nanga Digrim Snatsogzik Shulin Yoteno Kargil Le Skorians Laskusi Chosne Downhill Kargil Tang Zundela Tiranga Cycle Rally Jik Tadik Chosteno Ituz Kargili Zonspon Rakesh Kumaris Skorians Laskusi Assistant Director Muhammad Ali Tak Tang Downhill Kargil Tuzmi Imtiaz Ali Guni Ujuksinanga Biamatang Tourist Facilitation Center Ikane Cycle Rally Chadastan Telam Chuga Zateno E2 Cycle Rally Tangyampo Chigdil Yuli Fia Yen Tang Yuli Chewa Thunpa Borche Si Fia Julun Sila Zateno Khalache Degree College Nanga Diring Hargar Tiranga Lazgul Shula Zateno E2 College Lhopchi Dr. Samina Ekbal is Yuli Doksum Chadar Spara Zatino Etus College Political Science Assistant Professor Dr. Shah Nawaz is E Teranga Rally Degree Tadik Chuches Natuni Scola Shada Zatino Inatuzla Rutu Gunis College Campus Nanga Doksum Chadar Namste Trumskor Pia Zatino Zangla Tourist Camping Site Ka Yuli Danika Hargar Teranga Lazgul Tadik Chun Yotkani Khazige Tsula Mimans Guni Nanga Yulton La Dataske Chukches Tang Yuli Ergaldar Sparche La Sospa Yarke Chuchesi Pia Digrimjik Tadik Chua Zateno Ituz Mimans Gunla Ranjang Kangpa Gunpa Kaktang Tsonde Yanlak Gunika Yuli Doksum Chadar Sparche La Sospa Yarket Chuches Poino Inna Botang Delte Zanskari Skoriansa Laskusi Sponbe Zangla Zangle Tsungun Gunpa Chasar Gamyul Tang Stungde Gamyul Guni Nanga Mimans Gunla Doksum Chadar Zgoste Salazateno Soni Dujak Chikne Parla Nubre Degree College Nanga Hargar Tiranga Lazgul Shulini Yotkan Bodring Jugdua Zateno Lazguli Ringsla College Loptruk Gunis Yuli Doksum Chadar Sparchesi Circatang Doksum Chadar Tang Gyaldari Natuni Skorla Mimans Guni Nanga Hago Spela Zateno Inatuzla Loptruk Gunis Satimsi Kaksose Skorla Tiwa Tilani Dansdur Zateno
Ladasi Koreans Alaska inanga dutun dulin yutkan tang I thoga lasir shulin yutkan guni skor ladring Al Ladakh Hotel and Guest House Association Tipa Rigzin Wangmo Lachigis Uskyon inanga executive tang advisory body thuzmi gunis lenanga sarpel sospajik boda zate delod gun jungsir tadik batang mimans gunla shada zateno यही रिक्वेस्ट किया है कि लद्दाख की यूनिक ऑल्टीट्यूड, लद्दाख की यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कहीं और कंट्री में नहीं है, हमारा जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है तालुदुम्मा मड आर्किटेक्चर जो है उसके हिसाब से हमारा एक लद्दाख बिल्डिंग कोड बनना चाहिए और जो कॉन्टेक्चुअलाइज लद्दाख बिल्डिंग कोड हो उसके हिसाब से हमारा फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स उसके हिसाब से बनना चाहिए, ना कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से। उससे भी हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को बहुत रिलीफ मिलेगा और फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स जो लद्दाख के लिए रेलेवेंट हैं वो अगर इम्प्लीमेंट हो तो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी आसानी से वहाँ से एनओसी मिलेगा। Ladakh Gyonski Gunpa Tsogdi Tipa Gyan Durji Stanzin Esilo Narendra Modi Tang Gyagar Junga Sangyasi Ringshel Chinlabs Chan Ngoni Lo Rya Lhagzamni Parla Gyagar ne Piloga Jukste Yutkanbo Gyagara Jungi Chosne Ngetub Timsi Togne Tertok Salte Shoste Gyagar La Jua Zaches Par Esilo Narendra Modi Tang Gyagar Junga Turje Che Jua Zateno Ladakh Sarans Konsospa Le Shejik Lobde Tang Ladakh Sujung Hazde Jungsi Tadik Pe Chosne Changtang Hanle Nanga Nistung Ishur Tsai Changtang Rebe Gaston Jak Nisifia Tadik Chokhanbo Dangtang Jugdusteno Changtang ba mingsing changma ike jalzom skyoches po changma sang achievement chenmo tene nispa changma chirsenta zapte tene ryancha namste dokpe sherix ngatang ra tu lal tanches koreang style tanches kun kesamna ma skap demo duk sawar overall khong changtang jongsina ding dalen rebe gaston bo tene anle ka stage pe yum anle sar nispa sisteno tene ibina tene naning ne mata jaga mangpe na issue songtono ngata kimcha nang tene chu nang te jok kangal mangpo toilet nang te jok kangal dok jarkan bo dilen respe ka tene ngaji administration tene level ka tene sub division level ka ngaji nyenkane tene ngata decho din toilet din do tina cho ngata kimche thokne tene ngaji sangda choche nyampo tene yulpa Jammu and Kashmir Board of School Education Le Chosne Spelte Yot Khan Kakhyabjik Nangzin Le Zon Jindar Chupe biannual session Nistong Ishur Tsai Gyugs Inalde Ses Chupgyat Ne Phala Gozuko Chachesi No Shuru Reltos Pagunis Ranrai Admit Card Gun Board Office Le Iksang Ne Iksang Tutsadi Rings La Lengosten Ojuru Chusho Diog Me Imam Bareka Inalde Ses Rgutang Chui Jagunla Shabi Ashura Tang Rosie Ayamul Asad Tadik Chua Zateno Etus Chusho Diog Me Imam Barge Ka Tadmos Pa Transman Zik Jalzum Skyoda Zateno Yang Ulima Tang Chusi Tokna Khaspa Gunis Imam Hussein is Tangpeton La Ransho Salkan is Korla Chada Zateno Inatangin Podri Natulbuton, Argonspa Salazat, Jule